अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हैं अर्तगल ऑनलाइन। और अर्तगल ऑनलाइन की जानब से आज उन तमाम कामयाब कैंडिडेट्स के नाम एक वीडियो, जो एक मुख्तसर सी वीडियो होंगी, क्योंकि कल असिस्टेंट लाइनमैन 5 स्केल के जितने भी कामयाब उम्मीदवारान हैं उनके इंटरव्यू का लिस्ट अपलोड हो चुका है। तो बहुत सारे दोस्त जिन्होंने इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया है, यानी पार्टिसिपेट करेंगे 25 जनवरी और 26 जनवरी को जो इंटरव्यू होने वाली हैं पेशावर में, तो वो लोग बहुत परेशान थे कि हम इंटरव्यू में किस तरह हिस्सा लेंगे और इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो उन तमाम दोस्तों के लिए आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन शॉर्ट तकरीबन 5-7 स्किल्स हम आपको बताएंगे कि आप वो याद करें, तो इंशाल्लाह आप इस इंटरव्यू के लिए टेंशन ना लीजिए, इंटरव्यू आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इसमें आज मैं आप लोगों को सबसे पहले जो बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आप अपने पर्सनल प्रोफाइल यानी आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पर आपने हाथों में अंगूठे वगैरह पहने हो, ये बहुत इम्प्रेशन लगता है, ठीक है। क्योंकि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये आप लोगों ने सुना होगा। और यही हाल है जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं या हो चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा तासुर रखता है कि आप अपने ड्रेसिंग को सही रखें और आप मिसाल के तौर पर पर्सनली जो है ना आप फिट हो, ठीक है। अगर आप अंगूठे पहनते हो और आपका चाल चलन जो है सही नहीं है, तो ये आपके मुकम्मल इंटरव्यू पे असर रखती हैं। और अगर आपकी इंटरव्यू जो है ना इस पे असर आ गया, बुरा असर आपके चाल चलन पे आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपका कैरियर जो है वो ख़राब हो गया, क्योंकि आपने तैयारी की होती है, आपने वक्त लगाया होता है, आपने पैसे लगाए होते हैं, तो वो सारे ज़ाया हो जाते हैं, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है अगर आप इंटरव्यू में नाकाम होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप चीज़ें याद कर दें, नहीं, ये आपको जज करने का एक तरीका है। वो आपको जज करते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ हैं वो ये हैं आप लोगों के लिए कि आपने अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, ओरिजिनल मैट्रिक डीएमसी और सनद और डोमिसाइल आपने ज़रूर लेके जाना होता है। जिन दोस्तों का इंटरव्यू 25 को है वो 25 जनवरी 2022 तक पहुंच जाएं इस पेशावर, और जिनका 26 को है वो 26 को। तो सबसे पहले चीज़ जो है आप से पूछी जाएगी ना, तो वो आपके बारे में पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में बताएं। अब कुछ उम्मीदवारान जो हैं जिन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दी होती, वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैंने अपने बारे में क्या कहना है। तो अपने बारे में अगर आपसे वो लोग पूछते हैं या इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन करता है, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपका नाम, वालिद का नाम, उसका पेशा, आप स्टडी के बारे में, जॉब के बारे में, तैयारी के बारे में, ये जितना भी डेटा है आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि आपने अपनी आवाज़ को जो है ना वो धीमा रखना है, अपने आवाज़ के वॉल्यूम को धीमा रखना है। ऐसा ना हो कि गूंजती आवाज़ हो आपकी, जिससे वो इंटरव्यूअर जो है ना डिसहार्ट हो जाए, ठीक है। आवाज़ को आपने धीमा रखना है और जितने भी आपने बातें करनी हैं फुल पॉजिटिव बातें करनी है। ऐसा ना हो कि आप स्टार्ट हो जाए और नेगेटिविटी की तरफ चले जाएं या कोई और ऐसी टॉपिक की तरफ चले जाएं, नहीं, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें आप, ठीक है। क्योंकि अगर आप आवाज़ आपकी सही है तो इसका मतलब है कि 25% मार्क्स आपको मिल चुके हैं। और आपने ज़्यादा बोलना भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो आपसे पूछा जाता है सिर्फ उसके बारे में आपने देना है जवाब है। और आपने स्माइलिंग फेस इख्तियार करना है, ठीक है। आज सुना हो कि आप मिसाल के तौर पर इस तरह बैठे हो इंटरव्यूअर के सामने सामने जैसे उसने आपसे कोई पैसे लिए हो या कोई कर्ज़ा लिया हो, ठीक है। नहीं, बस सिंपल से आप उसके सामने बैठ गए। और ये तो एक कौल भी हैं बल्कि हदीस भी हैं कि मुस्कुराना सदका है। तो आपने ये जो टिप्स हैं स्माइलिंग फेस वाला, ये हर जगह आपने अप्लाई करना है, सिर्फ इंटरव्यू में नहीं बल्कि हर जगह आपने अप्लाई करना है। और तीसरी जो बात है वो आई कंट्रैक्शन है।
آپ اپنے آئیز کو جو ہے نا مثال کے طور پر اس کے ساتھ ملائیں، آنکھیں ملائیں، آنکھ ملا کے بات کرو گے تو اس سے آپ کا کانفیڈنس ظاہر ہوگا، آپ کے ذہن پہ بھی اثر ہوگا اس چیز کا۔ اگر آپ آنکھیں ادھر ادھر کرتے ہیں اور انٹرویور کو آنکھیں نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹرویو پاس نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ آلویز اسمائلنگ، ٹھیک ہے، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو ٹاکنگ، اور اس کے بعد ڈریسنگ جو ہے یہ بھی آپ نے مسٹ کرنا ہے، اور آواز جو ہے نا، آواز بھی آپ نے کیا کرنا ہے، دھیما رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو مین چیز کرنی ہے وہ مین چیز کیا ہے، وہ مین چیز ہے کہ آپ سے اگر پوچھا جائے اس نوکری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یا آپ کی نئی نوکری کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، جسٹ سمپل سے آپ نے ان کے سوالاتوں کے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سے سوالات ہیں یہ کہ نوکری کے بارے میں آپ کی جتنے بھی خواہشات ہیں آپ اس کے سامنے بول دیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز آپ سے پوچھی جائے اگر، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر انٹرویو جتنے بھی ہوئے ہیں کہ ان میں یہ سوالات ہوتے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی خامی یا کمزوری کیا ہے، بڑی خامی یا کمزوری کیا ہے۔ تو اس سوال پہ اکثر کینڈیڈیٹس، اکثر امیدوار جو ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے کامی نہیں ہے، میں پرفیکٹ ہوں، مجھے سب آتا ہے، مجھ میں کوئی کمزوری نہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ یہ جواب اس کو دیتے ہیں کہ مجھ میں کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کمزوری نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال کچھ یوں ہے کہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے جو نوکری میں دشواری پیدا کرے، جو نوکری میں دشواری پیدا کرے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں پرفیکٹ ہوں، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ ہر انسان، جتنے بھی انسان ہیں، حیوانات ہیں، ٹھیک ہے، ہر کسی میں ایک نہ ایک کمزوری تو لازمی ہوتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ یہ بالکل نہیں کہنا کہ مجھ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، میں پرفیکٹ ہوں۔ پرفیکٹ کا لفظ آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی کمزوری بیان کر کے آپ نے اس کو کہنا ہے، کیونکہ اگر آپ پرفیکٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو انٹرویور کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ باقی انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، میٹرک تک کے ہیں جو ٹیسٹ ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے وہ بھی پاس کیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آخری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے مقصد کو بیان کر سکیں۔ ڈسکرائبڈ یور گول، یو ہیو نیڈ ٹو ایبلٹی، آپ کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے مقصد، اپنے گول کو بیان کر سکیں انٹرویور کے سامنے۔ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمپل سی چیز ہے، اسمائلنگ فیس کے ساتھ جائیں، انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو ٹینشن ہے یا پہلی بار آپ مثال کے طور پر انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے انٹرویو کے مزید ٹپس بھی لے سکتے ہیں۔ تو کسی بھی معلومات کے لیے آپ ارطغرل آن لائن کے ہیلپ لائن 0330 5321 135 پر بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔